naam keesu o tammuno sikkandi ati i xaranga xaranmoxoye go a bange xaranmoxo ken daɗungene idalla xarna ke siri xaranmoxo ken daɗungene xarle mana mbogu nandaga yigandi ñaage deɓendi axa garen kaɓanten ni aga yigandu ɓenu risini gi yigana bire ina fogu bire inta fakka igama fogu kotaɓe soronga deɓe kedi igana muñdaga kumbange kunga yiganden kinni ina yigi xaramoxo temalla ngandi de adi kabata sere maxa bogo anga dagana yigandi munu hohogani xarlema walla italimi allah gatu igama dulli kotaɓe inta bakkanandaga xa igana kiran canungani kotaɓe ke ñawreni igana dulli kotaɓe imulle mbakka ina daga yigi isina ke ñatirindi ni ɗan ke mbakkeɓe kundi ga dabarni a kaɓanten nani ma makkaɓe mina xaramoxon xata kitta min ta kitta aljawab onati taliban lemme keɗa hoɓe gani jaɓe ngo tuwaxundi yere allah gana tuwaxum naxante kinoɗa xay xarangunde tuwaxumundi yeke ya rabbi allah ganane wonɗa xaɗa noɗa xa jiiɗi fahami sabatinte noɗa xa jiiɗi tuwaxumu naxante tuwaxu noronte kisiye tuwaxu kande tuwaxu allah n katta kinni talibenga ya rabbi yara yelli allah gana kinoɗa xay agana su tuwaxumundiye gona talibo no xar lemmo tuwaxumundiye fiiriyegonu waɗi ferente xar lemmanda kunga ferenta talibenda kunga kumbinu ho hana dulle tuwaxumundiye arantañana dullen palle tuwaxumundiye arantañana feeton palle tuwaxumundiye arantañana tampiyen palle tuwaxumundiye arantañana logoyen pale nandu rogo an xaramoxon tuwaxumundiye arantañana kurasin palle tuwaxumundiye arantañana marayen palle fo an xaramoxona mara an nantonga marayenniya tuwaxumundiye arantañana xaramoxo daronden palle tuwaxumundiye arantañana allankannen palle tuwaxumundiye arantañana mannantanmogu taralle mburuntan tuwaxumundiye arantañana nganatinna ken kondi kembane hañane maxa fataway agabenni buru tuwaxumundiye jikkununda saburu anda famude xaram moxe a ngana xarlemmon kahunge aɗo talibo xarangu nana suxeeri ñani an talibo nangabo an xarlemma nangabo angatunan tallanti su birandini imoyen dammaxa yankandiro kanunga anni yankandiro kanunga axana me dema ixana kudema goliñanga kaɗibugumu kunan kadema xarlemo kuyego naxa xanguttu angatunan tallawa xaqe ɓe birandini machine ay gande ñigana kutte njog mati kende to ngu andañana dulle palle xi mati dulle ɓe agara ho torno sene xayi de xarlemman xam maxa tiganañi xarlanga i ñige im pogu xo i haɓa kam moxo ay anke na tuwaxu mbarkenketa kam moxo kenti kembire kete nga hoɓe konno xarlemo kuuɗa kuɓenu xaga dagana yigande ñigi bange agadi wa korreme fo xamonu ba yigande kutte gana toxo ina ɓeraxe anayi xana kisixa xaramoxo digame ke soxin c'est vrai que xarlema mbake deɓendi amaña ara problème um kosun anke lawañina mpaga boguɗo yigande mun ndiyeñe annaxu saraga hotana kitana yigande ga sumburintaxu a hayarni kunɗo xaƴiname faamu ina yigandu ku ɓeraxa yigandu kutu ku ɓeraxa yaxani yiga xana wase bakka wa sualu rabia asara keesi wo tammundi mpayi adonaxatandi ati ali haala xaqatinu yegonu waɗi nanto gonditi himugunte keñañana ko aga xotonimaxa ixani talibe ñe iwa xarangundini iwa aqidan kitabun xaranga sittingimaxa yimme iga soron kawa iga darsunkinni soronga ke ndaxa kamma xa birenu igatini on to gonditi himugunte kuɓenui ixusana xotoni kane i toqo sikkana ñanimaxa xonanti tungunu feya hoɓe ga xo arjanna xibare jahannaba xibare sikka ñalliniya birenu est ce que arjanna sahaba ñan est ce que jahannaba sahaba ñan est ce que ogana kara o gilliya ke sikkannaxo sariya igana hari qur'ana ke xaranga birenu sikka ngariniya est ce que tongu ke qur'ana gir allah bangeña ma soroñanda ke fabir ke kunduma ke sikka di tampindeya de nanca ati kegan qotimaxamo xooɓe iga bakka ke hiidimo xooɓe allah nantu
aljawab onati jaaben aga ko kettirindindege demirini kane ɓuccendallah honne kettirindinde ngama mungude nan kaso yogonati nan kasa kettirindindina ko a demirini wa ala kulli hal ke hay sondo golleña sondo ɓe ñagolle hay ke na duwawu ngaɓondi haɗama remme simmayen takkitte ku simmayuganaranga folla hentehe simmayen dagana birenu mene walla manna ku sala sameketa koye ga cinarjanna kallagunde oganaro on tabakkarnoron in tabakkantitu bakkandi kota so anna simma lolen kiya angana tanna kence allo an pakkile keɗan pay tampini setane a famu nanan cangati serenga ke hindamɓen ana famude sahare ɓe ga keeyi annadu wawunga bonde sahare ɓe ga keeyi aga naranga tan anna kalima shahadati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sahare ɓe gande mana ke bakkanñin gollanga anna audu billahi gollenda baga naranga tan audu billahi hoɓe gara wande mana ke simmaye bakkanñin gollangiri sikkana allah hendi anna duna ke silami suhayde hoanke maga ke silami suro ameñini gare ngamma ke silami suuɓe kunna anke ngada ware haro ku kiye ke baale angana télé mbayi saudi umrama hijju walla ngana har misidu ku ha juman koto salli koronu igo yagare lemine xiride ke suga sagu hoɓey annati no elli arnin kanda fotu niña sondo menga biten niña giji men nogondi xa tonguñani xagane hadise en xaranga iga hoɓe xirli ala hadisul mutawatir hadise ɓe a sahantaku jimegan dañ inati gende hadis mutawatir iwa konno nanti soroɓe nugoɗa hadise ke ko inkiñe degere ɓe haga korno haqqilenda nanti kurame kappa gare kamma ma famoa e kemɓe ña hankaɗanke kibare ɓe tanagar wande mana ke simme bakkankilu nga annankilu ngurundi nanti sereregama sagu allah diga amundo allah ñinanunga yangan kata begi ikkitana aburañande de yo kibare tana ɓe gande mana ke sikkana ke tuhumana bagañin gollanga anna sere surunga pallen mako allahnkoma siru karagundano da'awagumu kawandano anni tarallen mako sikka ɓe gara wande mana ke kibare ankittenga junubu beedi anna bogay ankittenga junubu beedi anna bogay xibare ɓe senegar wande mana ke xibare na bogañin golla nga ali adikaru duwangu ɓeenugan xawanan koni soxoban duwangu nellan duwangu ongane sakka duwangu kisil muslimu ki hay suway kuuɗo kenni gellagane setane agamo nanan jangatanga annabi danku duwangu no setane xafana bakka serenga hoɓe tanagara wande mana ke xibare bakkañin gollanga nanaga bugu kaburon jurande kera wande mana siri masha allah wala quwata illa billah hoɓe tanagara wande mana ke sikka bakkañin golla ba danne paaliɓe ñayi anna siran kitabum pay ngana siran kitabum payi baane wahayu kerimo o annabiya sallllahu alayhi wa sallam agaro jarabinu ɓeenudi allah gaydimamo hooɓe aga garo boto ɓeenuɗi agaro kommu ɓeenuɗi aɗo sayibanu igara tampiu ɓeenu wari allah gara kayfi ɓe ñangida agara karama ɓe ñangida an cakka yakkat nanti tongu allah gara hoho ko ñina anta gilli a ñana xibare tana ɓe gara wande mana keraga nanani wondi an nan cimme ke seɗe ɓe su anga ñatu iga kara ke suga kara aga imañi yere iriya seren mañiyeren kunne alli allah da riiti ko agana deñaga korne a riitini amma ragati wa huwa ahwanu alayhi na hurembirandi keñanne wontimaxa annamugude keñanne wontimaxa hari golli hananga agana ñanga manimi keɓe me walla d' accord nan cagu kenna ko tammaxa ko sereɓe badama tere a ken pay kareren kunnea anganati kendangani sasa europe nu wuru honga ngiñengure anayi gello kuɗanke tambakundame nandagama kayi anayi teren pay wurnu ngiñengurea walla métro
anga mamulla haytini ambayima kana tumuñanamaxa amade mame walla koɓe ga terega daga europe no gondi angana ko kenda awa korni sakkay a sakkaya awa keña hay agananina seren kara hallena girndi ogomade mame ngalla nanto gondi tayi ana xotomaxa xoodame ngario ame warini kandiya ke sereɓe sukkundu ankenga ñaatu gelli habanu kismanu adunu sarano taxallemmo iga fati iga daga iga kara iga buri imañere ndi allah ndi riiti allah hagadi denge e imañere adi riiti adi denge adi sankondi aganati irewa kullitini kadi annan kawanan cikka kendi elle allah ganoɗan jiiɗi imanu sondomo kuna allah kete o sondomo ku ya rabbi allah gani sabati tongondi yen kamma allah gada foofu ko yellogana sahay annabi gada foofu ko yellogana sahay no tanga ibulisay uro no tangay kiye no tangay gundondo bangaye no kisa toran wa su'alu li khamisa asara kesu o tammundo karagandi ati karanko kuyogo no on kawana kalima ngutu kattiya anan kin pay terranga anga sirono kattiya anga hendini kattiya ina wacina mbay goleñanga kattiyaye ka kesu kamma uyogono na soro ñaragane yi kortene karanko kuyogono harandanke lenki iwa kamma i soroyogonu ɓenugo agol nengani korte ma kalima womaxa katta karanko kuwa korte ndemmaña surtout piesere ga nahana al jawab wonati axindangani yoɓo masikkanke digamedi nanti kewa karayere iga sorolaga nani korte gunne ke ni hajummonon ni ncikka hibane adita manayi manaxa si honne sasanankoto ganninga par rapport o ganninga est ce que amanaxa si honne lantacini antadi harandangelenge bo bonen mburugande pew anata ñawut c'est vrai ka wande ngabo fatawa ngabo muhadara ngabo ka harandangelengi kortunga hinnadi dabarunga hinnadi iga soronma mbaga sikkano ñayi nandi est ce que honne ke mabogayiba nda simman kawa honne bogay ka waɗi de a waɗi hoɓe ga ken cabunu serenga dagana seren korte aga teranangarana korte na ha jumbo non agana wari nantanke ñampuniren men gana ɓure ina giri inan korte agana wari allen munga sironan kotiren munga ana giri inan korte a wayi gunde a wayahorundi mbayɗo korte ndano kuwa haɓa tugu negono waɗi kungama kori kakkira xananke kaxoore gida lemme xoxonan lemme seretura men maxaña ikene mum mbane kena haramu tamme yaxarin kara pare yaxaru yegono waɗi gama kori ka keteranan cummaxa hoho kita ikene muku bane ana ho kita kenta haraminan xaya allah honi kammunga aya honi ñiñe warjagon na yamaxa allah gana sereɓere men qotonde ag allah ganan qotondi sereɓere menga keta de hasida kum naku saraga wutu ina raga yogonu korte ina watte ngariye ina fonu korte ini kari ina fonu korte ini hakkilu ngirndi kenka agana lemme ke korte agana wati magari duwanda kadi agana lemme ke korte agana fati andamugude maga kahi duwangano nga kadi allahu akbar sakkanta agana ha watugu nengeno nga mamulli dandaxindira mi siden nogondi mi gada sehemberay na ken ka togo oren meñan allah menni koy ke korten dana ke kero e gunne kay jamu duro isi goro ke akiten yaran gunne awa ya gunne ke yam bamaga ange nyam bamaga heti mene o hayda kenya ke nyam bamaga ba ange de gada kari amanan da bakkaw awa kebe ga fati kunu amara watunu kati nandi kenda ke tonya ka dandaginde mirayna beray walla man na yagarel ni are menna toyi faɓenna barade mana leɓi yakata ke kiina ana baralemme ke jarana kellemme gana faati mi siiden nogonde ɗiɓiɗin kon kuntatu ina kusadiga men mbeeri faaɓe ke kadi haaɓe ke ka haaju mani kellemme toyen maga saake ke allagallaga na tammonu ŋutu na ñaage ni giɗa ñigun kiri an kawa kembure gana sahu igana diga men mbeeranga digame kene an kawana dandagania mor ikkutandi anda famude yogonu ina rono yigande ñaari korte ke anganaari vacances nga inaara ñigal ne make ga toxoy matugun ne aka jaxata maga xoow alinga koy oku xama ke koy ye franci kun dakitene manga naaraga fo yunga har ken ka xaqati sakka xuto ngemaxe mbagitay ala xenguña de tammaxe mbagita xuten oytonga anaaraga xi tammaxan iyorno yiga luñadi yogo
gonu ganni le tarankiye koy ke dunan baragini sasa taranan na go sari ko le tarananti kunyinde le tara kentagan walla talban le mengiri ava linde makene tara sahana ne kesun ta gade gede telonu ko anyita wasafu kiyani yugonu korte yahay nasilo ma leppanyari na kay kattanga ina nya ko wagiram may mare ganna na garam lemme ho ga nara ngul ne kay ma ho ga yanga de serega na ho ga yanga nasi ma ho ga yanga serega na sahar jura ga yanga maka kiyay de nyimme ga ma ko nanda ide kencu dabari ya kon kala garan dum munu anale tarancaha na nya ko wagiram may anada kattanga anna wankay anna mini anna ko sabu gam baklen kama na ko so tuuri yogonu maka yanka yimme de ambulo ko kangana bogo tan bonena ko san khoro kesu nya gunne ken o ko dawal o ko yogonu mu yogonu ni watundi walla ni golle laga na bonondi yogonu ni kidul laga ina bononi wa faniyan nga hillandi be konno sabu bega sele nyamana korte ngolle sabu hana to ambala ko kiyani akente korte masibon tuwo aken maka korte mbaga harami baneyata haraga naga harami ya kenni baneya saka korte ma harami bane de kafira gunyani an callu qafu an cume qafu an piju qafu an kitenga korte nya wasaniya sabu hillandi bega soron jammana kortenga ujudu sahalati fil bay'a kortendano ngo ka hokidi kortendano ngana ganta ko ka honne anda muguta kurisi ingolla nyandamma daga saudin manga sere wallaga agande mana nan dandan kortendi kutamari igano igana sikandi kenge c'est fini kide mendai sharia nyana dononga wa thalithan sabu sikandi be ga ke korte sabunu hasida ko ngana tonte gijimmen no gonde geta ana kamala ana finkindiniya ana ko sora ga korte warabiyan sabu na tandi be ga seren nyambana kortenga alla gana la hina komen perdindi dunado lagara korte ana ko sa korte nyamba korte na ko sa yambe akama nyago ngal wa khamisa sabu karagandi be ga korte njabunu serendo sere sirungal da dome ganando dawgo mu nga doome aɗo karagundano aɗo dina ñaake murundano nga karpe dina ñagarunga ay allah nantangana baka kortenga kando kortenano ñangir nan kenne mu kurumba sugari ankedɗo kenga doome wa sadisa hi tummundi ɓega sene jamana kortenga mi siyanoli mawti kalle munguye wa salisa nga hi sikkandi ɓe kono aaki keɗa korten cabunu sabu e astafurlah bagiri keñay kondu adiraru sihiri korten toranu seneniga korte ñaɗa barani aga tora ɓe sabunu komenga ali awwalu tora hana al kufru ittifaqa kafiraw ko seneɓiga kortenni aga keɓega nandema korte keɗa barani kaga ko siña kafirnu nga dubane keɓana kotti wase korten nagañi toray illa gan kalbe nan tanka man do junubu gita ambugu dina nya kenkura wa thaniya tora si kandi be ga kortenga anduna ga bonno Allah gara ga bonno arno tanga wa thalitha tora si kandi be ga kortenga khasaratu limal anna burunga bonno na buri suwangara kini ke korten danay nda hartin nanya anna beray am perdan nanga la garando Allah na ya gamba gani warabiya tora na kandi be ga kortenga ya gundu limise kallen kota amma do gono ganay kalle ga diga munuma kati kati nyambi maka de egare gen gati karaw to guro jini ken nyamba maka am pa daga na gedala agana mi yino han kannen agana aga birene ha kati kati nyambi maka yanda kati kari kati kati nyambi yugo diga mun ganay kalla soron cede kenga kati kati nyambi maka yanda joron kati kati nyambi maka yanda wotundi agane ken kati kan to ku ya ga ngero walla agana ga fati ankare kella kuranga eran kunne ken kuranga dono nyaay te ta hankanne ngahi na katande be konnan sabu be no ga selen tangana korte sabu hana sidugo tawakkuli ala Allah nan tuge Allah kamma to ngondi yettuge nan kitu to Allah kamma jalla fi ula wa thaniya sabu hillandi be ga selen tangana korte gondo ya garenju anna farlan callun tartibi farlan callun na ma khana ma gay haq sinu wallahi ken ko men tangana korte nga nyaa ko nandago wa thalitha sabu sikkalli ɓe gara wasere commen tangana kortenga wirdunu ɓenu gari an nan pakkilen tokidi annabi yimmen wirdunu akala kuri sogoɓa tabane nelle tabane anganay sakka tabane
kulni ku sikki sogoba tabane nelle tabane kuturo fannandi farlan jalle su halle tabane bane subu ham palleta sikko nellemba hisi muslimi ke ututa duwange ke si hanju way bi idinillah awanta ngana kortenga warabi'a sabu na katandi be gara ko men tangana kortenga bi idinillahi ta'ala anken nangan ni yenchirondi kata agini kuwa kubelu garan kon nan chappen kambu anken nangan ni yenchirondi katiya ikunga ni buren ko peni kamanya wa qala ta'ala wala yahiqu limakru sayyi illa bi ahlihi so nin kon digedi buren jollen kenayi me wa khamisa sabu karagal be gara waseren ne mana annan kiji kortenen al ihsanu ilayhim kubenu gadan ko ni gamu nan gorte anken na hisire nyangi dade on ta gona ha wa salisa sabu tumundi be gara waseren ne mana kiti nan kiji korte kiti manu ni'ma bi qadri al imkan nan kibaru nyugonu mugundi magadu nyan kibaran cu pamparan kulle o yugonu gado ke wasiyanyita ila tere go bodore ta milongu tammi ta anke ngatu nan ti soron tammunda an kibaru ku yugonu mugundi ya magayle kundalla banga min ya ganyeronga anda mugude anke ngato anke mbay kara e am bay France am bay Espagne am bay downtown anda nyakundallem an no yoro ko ajeta andallem mu ngano angatu kati gade hay kare ren kunne kendi kenta agun ya go yimbe maga be ke tanke ndalle munchu sugar ni wakansi nga dome kunyu hari korte hede yaage andu korosi de yaage andu korosi walla nke nya yagare garim pakka sigem bay faramparo em bay giyam bay ho hay ko on ho ngata ngani de fa amul lip anken na gona mo yaxam puncem maña yaxe maña de anke ñayagare yal oro waccina men taxa deɓendi me ñira suwanken daga nando yo an deppu inten centa wara halle awa sakkama segende iramullondi daga moxo ɓega linganda ange mo kiine anta xiixala walla manta dinan piitu antan kabana anta hijaburondini ndano junubu imme karay de ke jamaɓe su ko yaqene ke kari ke ñaxadeni ke bari ke xal ken cironni koy ko yakkini ke ko yakkini key de an pay bonen konoen kunne a kinciga baane a ganta ñanakala yo yakam bunjem maña ayna awa hoɓe tana gara wa selentangana kortenga duwange nanki tun koy allah yigo yakare anantanga korten ndanon ɗo korten masibo wa samina i segundi ɓe gara wa selentangana kortenga na sadakanga bondi sadaka bagande awa selentangana ali balaɗo korte wa sualu salisa asara keesi wo tammuno tummundi ñahay ati yaki yigo a yigo keñi franci ay aɗi yakarin pana ñaki karana denge franci yiga kiñe dono yakare keña ngada fisiri ngallay ma yakunga bakka sede surunda yakare tana mundara keñagani ko i key idunge adamogo imogon cuko ñinangani lew ikilahi dinagume ñayi ilahi serebe klasi nde ñagani idunge i yaki ke yigo ti hinne zabuɗa hakke ake yakarin pana gada imbella yaken tawli potin awa isarno kuɗi kinay idunge i yakay hi halle yakata keɓe ga français aɗa ñaɗaga hademe aɗa lingo aɗaga lingo ketade awa ati yakkenti kentate ngakumunda sasa ke hagala hini ke a wara agantate nekke munda ke halas ikeɗa ke ñahayme kamma france ijonga ya wuttu aganaña golla taxeɓe yimmendi ihay ke a gollontaxuni yimmendi ke a hay maxat ixaɗo ke a hay terne iɗo ke a hay gilli aljawab naati ax yaxara nangara hinin komoxo ɓege likkundu ñagani ba suntadi anangara ke ñagara ke ñingolla aga parenantiwa ke ñañana aga parenanti nantugona ke ñanɗa carano anata pare angenna maxa xooko maxati ha angenna ñakuma dendende kuma meqo angenna mullin kuruta a wara keɓegelenga dangani anata pare nahi bane ken toxonga kalla moxoɓe allah fontañana allah halle allah a tambutugene allah a tolengonte ñaan allah kiitana ñaan allah ante korne ho allah fontemo ko allah allah a girranga ɓe ñaan fa tawakkali ala llah tuugi allah kamma faga hari ke ka hammaga gollen allah waɗa allah waɗo suu inchallah woɗuwa ganda allah ganan ndema allah ganan ndema ne woyenna allah maga giɗa ñagare arna kinanga
kinu taxendo deje na allah maxa arna taqoɗan arna ñaxañi ke surana kanuye kero jote ke boganga na haraxu an maxa kisiyendo tangayen adone woye wa sualu sabia asara kesuwo tammundo ñerun ni ati keda mugu nanti duwangen noxonga nanti an nanti ti faren boroma ida mugu tuwana gabe igatini ken maña o ike kori ken pahamunuwane est ce que horomanta annabiya sallallahu alayhi wa sallam nanti ti faren boroma iwattuke nanti annabi heti allah kisiga annabi kamma xey fare ña annabi ñimme ñani horoman kawa annabi xa mani fonagan tanagana onti duwangen nogondi ti annabi horoma aljawab ona tanda jaɓenga naam horomanga annabi a gabe allah bange dalle ɓego maga nanti annabi horoma hoore ngay allah bange lawara koto sugana sigi sama ɓera allah nalli kiiti annabi ñimmen cuhay xe faren cuhay annabi anta kan jondini har nanti kanjonde kenare kuttu kunta sagotini xeeti me ibrahima nuwanu lew annabi a ngillera kan jonde donc horomanga annabiya allah bange dalli hilandi ɓegay nanti horomanga annabiya annabillahi moussa suratul ahjabi karra alayhi salatu wassalam allah dali wa kana inda allahi wajiha moussa ña sere goorey allah bange horomangay allah bange annabi kam basu moussa alayhim assalatu wassalam candeɓe ñimmi horomangay a gaɓe a hoore ayaɗo noron nalli aɗo kande en nalli adagiri allah bange jalla wa ala kembire haɗamanga biten nogonde annabi ɗo kandirni gaddasoronga sallallahu alayhi wa sallama majiru telingagane min qamlihi asha l'anamu dulala dallu bigayri hudan sinina tiwala majiru magañare hatta adalla ala albariyati nuruhu kalbandiri fi jawi samau talala صلى عليك الله ما نجم بدا طول المدى صلى عليك تعالى لو لم يكن لله غيرك نعمة كفت العباد وانفت الآمال وثانيا ngahillandi ɓe ko nanda am mangati pour koye gatini on magatiti annabi horoma duwan en nogondi bo annabi ma dabari say annabi mako saybanum mako dinan kawtini yayi an dawtinti araye yo oganati seren magatiti annabi horoma kempenan doɗa annabi rogo kempenan doti horomanta annabiya madani kenkonno ama allah ñagati horoma saybanu kuma ñagati annabi horoma duwangen ñanati hinu kusikke sarialla he na allah ñagati togonondi maganguto na ñaga tanñimme golli suruɓe no angadi ña na sere ñaga andu wanda silami ancagundenga dina anime kubana kottiye asowayke amma nantiti annabi ñimmen kanuye basunta ke xogade ma konno moxoɓe wo suwalu thamina asara kesu wo tamunno sikkandi ña hayren kunne serego ande yaxre mundida kara bange na mununa ñamal lew miga daga naro tayi iga daga ro tayi dañi akabangada futtampoɓe ko yaxare keda yaxare ke ma contandi futtampo ke ane xey ara wa sahanaba ina ho kahamaxanayi hariga ma kiña wollunga aljawab onati jaɓenga e kembe funta xunna yaxare ngollu ñae gellaganayi wollungada futtampon pakkenko yaxarenda nanti oɗankini kariyan puttampon pakkenni kea aganani i kabilan puttampolla aɗangani keñe digamente yaxare lakken aganayi kabilan puttampo aga logonta kenga yaxarege fotu heti igu ko fabanu quoi fotuni ina kara gellabiri xa keta ke digamen ke mbedigangillay machallah wala quwata illa billahi anga yaxare munda awa munda ho kara yaxaren kale pendi xan continue xeexunga paqille men day ko nandi maxaga ñilla kenga konno sarno kuda bogoye xoxonta kenga i tiga itañame wo suwalu tasia asara kesuwo tamunno kabundi asinna mbaq toxode gedalla siddi ke a wañana ketaxo i kilu ñama digamu kuyegonuraga iyo ujunu sikki ero hay kittendi a jakkam paqe yahina ke ñaatu ngana konno xanna ko ero ñaadi aljawabu jaabe nga ñam pammaxa axiyare pour toɗana keken gonno de na ɓure njakkam mbugumoxo odalla konno otina ɓure ɓe gana ñammaxanga naalahi anna jakkantu anna divide par 40 3000 euro jakka tañereɗo euro karag 75 euro ana jakkan wo suwalul isruna keesi wo tampillanndi mbayi a fiidema mo keganandallah anti franci ñi dingira yego way sere yegoti ko wawo ko
awa yogonu wa allah kara kungana serengari terne a falla koye nde ira wa tunu gellaga kencine kutundu maganta kencine kuttu ketayi mungudo digame ke mogo ñayi ko a kamangera tagumancoɓenu ko kendi aljawabu nati jaɓe ga ho hana gennago ɓe ga dallinteren kana nemi ke konna dalla illandi digame ke masaha de digame ke wattagayen amalay gamene arda bakkay digame keɓe kundangana muginga nda sagandiyata nda sagandi xiisannoxo ñadi xa digan cahante he digame he awreni xonantin to gondi tayi mato gondi tayi digan cahante he garen digame ñani dallenta kamma a ñam francia axi ustaji salimu taraware mali banjuguna xa ñaga yarhamahullah o ga dagana xaray kembire nkiñe sino france a kitabi manga tan noxon numero ke digamana yade bo kembire mu keñani france liye kembire mari sine kita en 93 nu que ça doit être 93 à la fin ou bien au début 94 à peu près keta akaman kusa ko ga masalanga nanti soro gonu wali gana sere ngari terna falla trente i wotunu gellaga sinen kuttu maganta kuttu e yiti kenna kentono kammo ti sere sugana terene an terente anga to anta banen na daga banen nari anta te yendo an kitinoge kunyan daga na dome anta no gen qaro an kitite kun khana daga dome nanti kunga na me wali tan sere su kallunga na me wali awreni kencine anta kencine kuttu bangoba gare ñani a kemma saha biliya ñani serenta sere tunu anda wasinen kuttu dogotoro nun dugana honne de igana parantaxu igana analyse ndabari ira wattini ke watte ɓe ga arawa kalla simo ana gondi xa nanti serda sere wari terene digan cahande he nge mullingiri ndixa hakkatoxo ngarin eti ok ndaga taw cinne ñilliri njeragin xallu quoi ha hina mi yimo xondi ndañi yimo xondi keta sahama sahaba ntimi yimo xon kendi li taxu yo ida keña soelaga a koota isoyi siri mangas keɗi a koota ken dañi gekeñe nkiñe sino franci ken dañi mbillagar ne franci njiɗa xara ñiisa agañi tafsir ndabar ni sun kason noxondi ñañi xottengu tawre a giɗa wano xaram moussa ken ñañonga xottengu tawre kenna xotte ke konnowata sase sufanti ile arna hinniya ena xotten ko nowata xara musana xotten ko xarangisana hasari inta sugunu kota baniyani keta xarangisaga xara musaga fati keta itingena xotte ke ko nkixa muccinne kembire nga tugu naxundi ngana xara anay min xanne ke lingondi ma suguntanko digi jappe ndigi jappana buru yogonati lebiye ngama xarangen ken cugu tan lebinia trop kete ga tinna xottillaga keta nkusa xotte ke sugu axi anna simma karangisani taxunu aginduku o gada xoɓen canki kammunga ba fancage fakka tep igondo yaxare sakka yaxarin kara keta ke o xannu kuxusa mewutu kendeñ ngewa moɗin cerana baba ibrahima dibaga numuyeli ñumel dibaga yahfaduhu llah wa yaya allah gana tangoɗa hari bina hottallankahu uyundo sahanga ko taɓe ga qollenki a uyunnan puno camero sino tammi o wagiri bam pakkari ɓe badende kundu gammi sara kenkota allah gana hinnay babireman koore babirema gada taɓe wutu makka no gondi hijundo umura tannakateta trajira keña konno haji bambi aɗa ñigo soɓa kamoko haji tannakateta moɗi gada taɓe wutu makka no gondi aɗo madina tannakateta tanna annamugude hiijunu kabi tanji ke umura baare ika humeke kembe tan nakatey ngama torombe moɗintala gare umuranga aña 2015 aro sanaka keta hooroelli masake aro sanaka aga daga ka tan nakateta numel dibaga sangani yahfadullah aga sikki haramayni sharifayni nogoɗo kembire keta ogana daga mawludu kedi kembire omattere aga aro saji ganayi haranga keta ngega ken karammogo seerna kasti hanaɓe ngada wutu kencine kasti key menda me na su tanga keta ngega kenceerna keta hadi bambigi xanne ke sagondini a babere mawre ketade kembire nkewa nga ken kammana seera yogonatina nga beela na tammundo hillo nkusa ken karammogo wa dabari karangi sawre awa hasarni nga xannen cakondinawo kembire nkewa moɗin cera namugo alayhi salam nimuno munona gada alhaji o biyadi tasatu kangen ñana sovenga min lahabi
gelli kangenta sanga o ma hu min kail senna mi golngi wa israfilu aro sarafilu wa kabine alayhi salam ni mulo mulo na ngalle ma barlengi mulo nyinga kembire keta no kharangi segada kiya sagundi bango ba tafsiri ke fakat tab ko tabana kita masha Allah ngana bayi bireru yago go yima sinu idi sagene ya indi wutu indagara yake wutu taye go nga bayi keta mulanga billaga yagarin kaso kam pogo ako igardo yima hajja Allah ko me yakita toya o duwanga hajja Allah gana karakame angatu mare muko to fatiya ko ngada ko nakada ko be nan kaso o sikki bane amire le nyugu kargi le nyagaru kargi ça fait le mutammi quoi nyeru ko stugo nam fatiya mbane amire keda yagaru ko kenya ko duwa hajja arna karanda kame ko ho bane Allah buji bane arna karanda kame bo keda ngeji kenga ginal diku nyagarin kasura ngundu wangu malla wajabini minna karakame ngegana kiñi faranci sino benuy namugu nandi serebe ganani andanu ngana me wali tere nandi anda kenjine kuttu kembiri fami masallampore ndegille nan daga keñaake mundu keñene ngir ndaga yaake mundu alhamdulillah daga kasu kudu wangu ijabe alhamdulillah de bo ngama hari kara agilla Allah gama hari kara kame kenga ko tabe ga gollengi ndasima na tammu kembaga yelli arno su jili harisa wuyudo sahay fahmiye aɗo awa allahn kanuye aɗo yurwaye aɗo junubu gafariye aɗo haaju jaare wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya'tikum al afiya